untuk hari ni. Jadi kita akan start quiz at 10:15. 10:15, you are given 15 minutes for this quiz. 15 minit lah. So we will start at 10:15 to 10:30. So make sure lah you hantar within the time lah, dalam masa yang diberikan. Link saya akan bagi dekat ni lah, dekat message ni, dan juga saya akan letak jugalah dekat hotel mana yang dekat. Jadi bolehlah awak directly to the link. Soalan hanya ada 3. Objective question, ABC je. Ada 3 soalan je, but required calculation. Awak pandai-pandai lah calculate lah 3 soalan 10 markah. So saya rasa tu je untuk quiz ni akan represent for our chapter 2 lah. Okay, so kita ada lebih kurang 2 minit. Jadi saya akan bagi link sekejap lagi. Kita akan start 10 suku hingga 10.30. Okay, kelas link given telah diberi. Jadi boleh mulakan quiz bermula sekarang hingga jam 10.30 pagi. Diingatkan hantar dalam waktu yang ditetapkan. Okay, terima kasih. Good luck.
Masa menjawab lebih kurang 5 minit lagi. 5 minutes remaining for your quiz. Lagi 2 minit untuk quiz. So far 20 orang saja yang baru hantar. 1 minit lagi. Sila hantar.
Kelas, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, so tadi kita dah buat quiz. Hari ni kita akan sambung kita punya chapter 3. So this is second part of chapter 3, chapter 3.2 for consolidation and settlement. Sebelum tu saya nak seorang feedback, clear saya punya slide? Nampak. Okay. Macam mana quiz tadi, okay? Okay, doktor. Okay okay lah itulah, kita bila tak face to face ni saya pun tak tahu okay ke tak okay ke. Hopefully okay lah, kalau kata ada masalah apa-apa boleh rujuk saya lah Okay, kita akan go for our chapter 3.2, consolidation and settlement. Okay, last time in our chapter 3.1 kita dah cover on how we calculate the settlement, the introduction to the consolidation test. Kemudian kita dah juga study on analysis of the raw data from consolidation test. So kita akan plot graph E versus log sigma prime. Jadi from A log sigma prime, we can determine the compression index, CC, swelling index, CS, MV, the volume of the compressibility. Kemudian kita ada juga study on the Terzaghi theory, which are focused on how to estimate the settlement on the field based on our lab result. Jadi kita dah ada, kalau Terzaghi yang lepas, kita ada TV, time factor, CVT, HTR square, CV, K, MV, Rho W. Jadi daripada Terzaghi teori kita boleh dapat dua ni. Jadi untuk hari ni punya part, kita nak determine ataupun kita nak estimate the consolidation rate ataupun CV menggunakan kaedah graphic method. So untuk penentuan CV menggunakan graphic method, kita ada dua kaedah yang kita namakan sebagai square root of time method. And the second one is the logarithm of time method. So log method and square root method. Jadi square root method introduced by Taylor in 1942. So this is the graph that we obtained from our Tesla. So this is the settlement of these formations. Sometimes we put the parameter as a S settlement. And this is the square root of time. Jadi that's why lah nama dia adalah square root of time method. So kita buat dalam keadaan square root of time. Jadi once kita dapat at each load yang kita buat analisis, kita akan dapat this type of graph lah. Jadi from this graph, the blue line ni adalah curve yang kita dapat from test. Jadi macam mana kita nak tentukan CV from square root time method? The first part is we draw a line AB through the early portion of the curve. Jadi AB ni A, kita buat dapat straight line yang melalui blue line ni. Kita dapat. Dan selepas kita dapatkan AB line, then we draw a line AC which OC, O to C, ni OC equal to 1.15 OB. Ni OB. Jadi ini dia punya rules. Jadi bila kita dapat titik ni, titik B ni, katakan kita dapat 2, contohlah 2. So kita kalikan dengan 1.15 dan kita dapat titik C. Kita dapat titik C. Dan daripada titik C ni kita drag bawa naik ke atas berjumpa dengan A point. Kita bawa naik atas
Kita drag to A point, and the intersection of AC terhadap line biru ni, so this is the intersection point, kita letak sebagai D. Ini adalah square root of T90. Jadi kita drag ke bawah, kita dapat square root of T90. Jadi T90 based on time factor daripada jadual yang sebelum ni, T90 is 0.848. Ni kalau masih ingat jadual ni lah, T90 mana? T90 adalah 0.848. Jadi TV equal to CVT HDR. Kita keluarkan CV, then we get CV equal to 0.848 times to drainage path square over T90. Jadi kat sini kalau awak tengok, this is T90. The T that we get from this graph is square root of T90. Jadi jangan terlupa tukar the square root into T90. Okay, kena tukarlah. So daripada ni awak kena jadikan T90 square lah untuk awak dapatkan dekat sini, kan, untuk kita tukar. Okay, ini cara pertama, square root of time method. Kemudian untuk cara kedua, logarithm of time method. Logarithm of time method similar to the previous one, but the difference is the time in log scale. Tadi dalam square root kan, ni dalam log scale. Same data kita guna, with the same data but we use in the log scale. The first part daripada graph macam ni, when you use the log scale, you akan dapat S-curve. We call it as a S-curve. Kan bentuk S ni kan, S terbalik lah, reverse S-curve. So ni S-curve. Saya rasa saya tak baca in detail lah for this part, step ni. Saya directly to this graph line. Okay, first we want to determine the A point, this point. So how? Daripada this line, kita drag ke bawah. Then from the secondary part, kita drag ke sini. Intersection ni adalah A. So from this intersection, kita drag to left side, y-axis, then we get D100. So D100 kita dapat from A point. Okay, now we want to determine the D0 atau D0. Macam mana nak buat D0 ni? Apa yang kita buat ialah dekat early curvature ni, you can choose any 2 points for T1 and T2. Any points for T1 first. T1 kita tentukan, let's say we start at the first T1 start at B point. So this is T1. Dan kita buat untuk T2. T2 is always equal to 4 times T1. Katakan kat T1 ni adalah 1 bacaan dia. So T2 adalah 4. T2 equal to 4 T1. Jadi once kita dapat T2, kita bawa ke atas, kita dapat C point. Dan sekarang kita dah ada B point, kita dah ada C point. Jadi from B and C point ni kita ada dapat satu jarak yang kita namakan sebagai X, jarak ni. Jadi jarak ni X ni, katakanlah jarak ni ialah 0.5. Katakanlah jarak X ni adalah 0.5. So apa yang kita buat untuk dapat line DE ialah kita buat jarak X di atas ni. So naikkan ke atas, jarak ni adalah X. Jadi
X yang kat sini, kita bawa satu lagi ke X di atasnya, dan ini adalah DE line. Daripada DE line lah kita dapat D0. Kita dapat D0. Jadi sekarang kita dah ada D0 dengan D100. Macam mana kita nak dapat dia punya average? Average ialah D0 plus D1 divided by 2. So we will get D50 lah at average of D. So bila kita dapat jarak ni, kita akan dapat titik D50. Kita akan drag ke line biru, ke line kita punya settlement curve. Kita drag ke bawah dan akhir sekali kita dapat T50. Kita dapat T50. So basically in logarithm of time method, kita nak dapatkan T50. T50. Kalau dalam ni tadi kita nak dapatkan square root of T90. Yang ni kita nak dapatkan T50. Jadi T50 CVT over HDR, where the T50 equal to 0.197, ini from jadual lah yang dia dapat table sebelum ni. So times HDR square divided by T50. Yang ni tak perlu tukar lah. So because kita dapat directly T50 from this graph kan. So ini kita dapat daripada graph dan kita masukkan sini dan kita dapat estimate CV. Okay, ini adalah dua kaedah grafik yang kita boleh gunakan untuk estimate the consolidation rate CV. Satu tadi square root of method dan lagi satu logarithm of method, time method. Okay. Okay, untuk lebih kefahaman, kita tengok kepada contoh. This is from your books lah. During the laboratory consolidation test, the time and the dial gauge reading obtained from an increase of pressure on the specimen from 50 kN meter square to 100 kN per meter square are given here. Jadi dia cakap load dia buat yang first the increment daripada 50 ke 100 kN per meter square. Data yang didapat adalah sekian. Time in minutes 0, 0.1, 0.25 until to 8 minutes. The dial gauge readings in centimeter times 10 power of 4. So ni you bagilah 4 lah senang in centimeter. So kalau nak dapat in centimeter you bagilah 4. So sini kalau in centimeter is 0.3975 and so on. Okay. So time in minute ni yang sambungan dia sampai 1440 minit. So that's mean 24 hours lah. Ni sambungan. Sambungan ni tengah-tengah lah. Ni sambungan dia. Terus hingga 24 jam. Ini adalah dial gauge punya bacaan. Using the logarithm of time method, determine the CV. The average height of the specimen during consolidation was 2.24 cm. So kita dah ada H kat sini, HDR. Okay. And it was drained at the top and bottom. Jadi kat sini kita dapat tahu dia adalah two-way drainage. Masih ingat lagi one way drainage and two-way drainage. So for two-way drainage, means top and bottom dia boleh alirkan air. Two-way drainage. Once dia adalah two-way drainage, kita should be HDR divided by 2. Okay. The solution, the semi-logarithm plot of the reading versus time is shown in figure. Okay, this figure. Okay, this figure. Jadi tadi lepas kita plot time gunakan log scale, kemudian just masukkan dial gauge reading in centimeter. So kalau kat sini dia buat dial reading in centimeter. So yang time tadi in log scale, dia plot lah. The first 0.1 equal to 0.39 bla 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 dan sebagainya lah. So the plot, then you obtain the S curve. Jadi first kali point yang kita nak dapatkan ialah point ni, iaitu untuk mendapatkan D100 punya bacaan. Jadi kita drag this line. The interception ni adalah D100. So D100 is 0.52, katakan ni D100. Jadi kemudian kita tentukan T1.
Katakan T1 dia dah ambil kat dalam kes ni, T1 ialah dia ambil 0.1 at start of the curvature. Kemudian T2 equal to 4 T1. Jadi ini adalah T2, ini adalah T1. Jadi tadi kita tahu T2 is 4 T1. Jadi 4 times 0.1 we get 0.4. Kita drag ke atas, kita dapat this point. Jadi ini point pertama tadi, kita dapat jarak X. Kemudian kita bawa ke atas ni adalah jarak X juga, dan kita dapat D0. D0 kita dapat kat sini. Kemudian D0 plus D100 divided by 2, kita akan dapat D50. So ni campur ni kita bagi 2, kita akan dapat D50 kat sini, D50. Kita drag sampai ke biru dan kita bawa turun, kita akan dapat nilai bacaan T50. T50. Jadi T50 kat sini dia dapat 19 minit. 19 minit. Jadi kita gunakan formula daripada yang sebelum ni, formula ni untuk log method. Jadi CV equal to 0.97 HDR square. So HDR 2.24 cm divided by 2 due to the two-way drainage square divided by T50 that we obtained from the graph 19, then we get 0.013 cm square per minute. Kita tukar in seconds, so 217 times 10 power of negative 4 cm square per second. Jadi ini macam mana kita nak analisis ataupun determine CV daripada raw data yang kita dapat menggunakan log time method. Okey. Ini adalah jawapannya lah tadi sama Ini saya bawa ke belakang je lah. Okey, sekarang with the same contoh, kita gunakan same contoh, kita nak check adakah log time method dan square root method dia punya jawapan equivalent. Maksudnya lebih kurang. So, katakan kita ada data yang sama. Ini saya ambil data yang sama, time minute up to 1040 minutes, yang bermaksud 24 hours one day. So dial gauge yang sama saya guna. Kemudian bezanya ialah time saya buat in square root. So ini adalah benda yang kita kena kirakan. Kita kena tukarlah dalam bentuk square root. So macam ni the square root of 0.1 we get 0.32, square root of 0 to 5 0.5 and so on lah. Jadi bila kita dah dapat yang ini adalah x-axis, yang ini adalah y. Jadi kita plotkan this graph. Bila kita plot, kita akan dapat graph yang berbentuk seperti inilah, graph yang berbentuk seperti ini. Jadi untuk square root method, kita buat line AB tadi, kalau awak masih ingat, kita ikut yang mana line ni dia akan melalui garis tegak yang garis tegak terhadap line biru yang kita dapat ni. Kemudian jarak ini ke sini adalah 1.15. Ini katakan OP, yang ni OC. Jadi 1.15 OB, kan? Jadi bila kita buat 1.15 OB, kita dapat this point. Kemudian kita bawa this line to the A point tadi. Katakan ni A point tadi kan, A point. So dekat intersection ni adalah square root of T90. Jadi kalau kita drag ke sini, kita dapat bacaan dia adalah 9. T90, square root of T90 bersamaan dengan 9. Jadi kita masukkan kat sini formula asas, memandangkan kita dapat dalam bentuk
square root of T90. Jadi kita masukkan dalam formula ialah 9 kuasa 2 dan I sekali kita dapat jawapan yang sama dengan log method. Jadi kalau kita tengok 0.013 cm square per minit, ini pun 0.013 cm square per minit. Okay. Jadi untuk this part saya rasa kelas bolehlah cuba untuk buat sendirilah. Nanti kalau ada apa graph paper, try buat, dapat tak sama macam yang ni dan dapat tak sama macam contoh dalam buku. Jadi maksudnya dalam buku dia use log method tadi. Jadi kalau kita gunakan square root method, adakah kita akan dapat jawapan yang sama? Kat sini saya dah tunjukkan lah kita boleh dapat yang sama. Cuma kalau boleh awak cubalah sendiri, cuba sendiri supaya familiar dengan macam mana nak analisis this data. Okay, sekarang kita pergi kepada solve settlement calculation. Solve settlement calculation. Seperti yang kita maklum sebelum ni, kita ada 3 stage ataupun 3 type of the settlements that we call it as the immediate settlement, primary consolidation settlement and secondary corporation settlement. So ada 3. So this image, this figure sebenarnya kita dah tengok from our previous lecture. So stage 1 is the immediate settlement, primary consolidation settlement, stage 2, and stage 3 is secondary compression ataupun secondary settlement. Jadi for the immediate settlements, it occurs rapidly after the load applied and very fast and completed quickly. Yang kat sini yang saya pernah cakap sebelum, untuk clay for example is significant on the primary consolidation settlement and it occurs due to the extrusion of the water from the voids. It's very slow and completed over a long period. And the secondary occurs after primary. Jadi after primary, macam mana kita nak determine the start of the secondary, similar to method that we use to determine D100 in log time method. Tadi kita guna nak tentukan D100, kita drag this line, kita dapat this point, kita bawa ke tepi. Ini adalah kita panggil dia EP. So ini E. Jadi EP adalah end of the primary consolidation settlement. EP. Jadi bermula daripada line ni lah, baru kat kawasan ni adalah secondary. Jadi yang dekat ni selepas ni adalah primary. Okay. Kita tengok sedikit untuk elastic ataupun immediate settlement. Pada kebiasaannya ianya terlalu kecil, tapi kita tidaklah boleh ambil ringan lah. Jadi untuk elastic atau immediate settlement, kebanyakan daripada study sebelum ni mereka menggunakan kaedah prediction, estimation based on the standards. Kebanyakan standards dah keluarkan how to determine the immediate settlement. Jadi based on the type of the foundation yang kita guna, the depth and so on lah, ada punya syarat-syarat. Ini adalah contoh yang saya ambil daripada buku how we can estimate the immediate the elastic ataupun immediate settlement. Jadi SI immediate settlement, CS the shape and foundation rigid factor. Jadi dia based on foundation type tadi kan, okay. So magnitude of distributed load Q in kilonewton per meter square and width of the diameter of the foundations adalah dia punya size foundations, Poisson ratio of the applied stress range and the undrained elastic modulus of clay E. Jadi this formula kita boleh guna based on this table. Jadi from this table kita boleh check based on shape, whether it's flexible or rigid. Then we can estimate at the center of the foundation, the corner of the foundations, the edge at the middle of long side. Jadi dekat center, dekat ni, dekat long side, dan average. Average dia merangkumi semualah. Jadi based on the size atau rectangular, dia ada dia punya syarat. Okay.
dia juga terpisah oleh infinite dan finite. Jadi infinite maksudnya pada satu kedalaman yang kita tidak tahu. Biasanya untuk apa kita panggil pile untuk pile. Kalau untuk yang finite biasanya untuk shallow foundation. Kemudian a square ini adalah contoh macam mana kita calculate from the table yang diberi sebelum ni. A square rigid footing, saya rasa ni dia sebut square tapi dia bagi 6 kali 3. Saya rasa disebut dia sikit ni lah tapi tak apalah, ni nanti supposedly kalau square dia kena sama lah kan, bukan rectangular. So it's resting on the deep clay was carry a load of 4,000 kilonewton. So we get Q. So to get Q equal to Q over A. Jadi ini okay. So kita ada Q kat sini, then E equal to 40 megapascal. The Poisson ratio equal to 0.5. Determine the immediate settlement beneath the corner of the footing. Corner of the footing. Jadi from the table, square rigid foundation, square, corner 0.82. So CS equal to 0.82. Masukkan 0.82 dalam this formula. Dan kita ada Q divided by A untuk dapat Q times to B, iaitu dia punya size foundation B. 1 minus mu, iaitu mu ni tadi adalah 0.5 divided by elastic modulus of the clay, dan kita dapat estimate is about 10 nm, 10 mm ataupun 1 cm lah untuk elastic settlement dalam case ni. Sekarang kita tengok untuk primary consolidations. Primary consolidations ni adalah yang lebih critical lah untuk kita faham, kerana dia akan libatkan pada waktu yang lebih lama, panjang dan memerlukan jangkaan yang tepat lah. So ini adalah lebih signifikan untuk kita lihat. Okay. Jadi kita let's say we have one samples as shown ya, yang soal ni. So the original height, this is the change of height that we call it SC. SC adalah the total settlement of primary consolidations due to the expulsion of water, and then the V naught means the original volumes based on the total height, and the V1 the change of due to the change of the volume, delta V. Jadi delta V equal to V naught minus V1, where the V naught equal to HA, H time the cross sections of these samples minus H tolak SC, so the total H minus SC times A, and finally we get the change of volume equal to SC times A. And SC times A equal to the delta E times VS, VS the solid volume, and delta E VS equal to this one, and E equal to nanti kita tunjuk so nanti SC equal to H times delta E over 1 plus E naught. And for the normally consolidated, equal to SC equal to CCH 1 plus E naught log sigma prime naught plus delta sigma and divided by sigma prime sigma naught prime. Jadi yang delta ni adalah surcharge due to the surcharge daripada atas. So this is the overburden pressure due to the self weight of the salt. CC that we can get from data daripada graph. H adalah the depth of the clay layer yang kita nak study, yang kita nak tahu dia punya ni. E naught adalah initial void ratio pada side. Okay.
Jadi senang kita kat sini delta E sama dengan CC log okay, ni So delta E sama dengan CC log ni. Bila delta E ni kita masukkan benda ni, jadi that's why lah kita dapat this formula. SC equal to compression index times by the height of the clay layer over 1 plus the initial ratio of the clay log the overburden pressure of the clay plus the surcharge and over the overburden pressure. Jadi boleh ingatlah this formula untuk kita buat primary consolidation calculation. Jadi for over consolidated, tadi normally consolidated that we call it NC clay, NC. So now OC, over consolidated clay, untuk predict the punya primary consolidation parameter, they have two cases. First cases when the summation of the overburden pressure and the surcharge is less than pre-consolidation pressure. Kalau still you still remember that we get from sigma sini yang kita dapat daripada sini, lepas tu ni, lepas tu kita buat line, lepas tu kita buat bisector, lepas tu kita buat virgin line, depan intersection, ini adalah sigma C, kan, pre-consolidation pressure. Bila dia pre-consolidation pressure lebih besar daripada summation of the sigma naught dan delta sigma, dia adalah case 1. Bila case 1 kita guna this formula, the different this formula with the previous one for the normally consolidated only on the CS. Kalau perasan yang tadi untuk normally consolidated we use CC. But for the case 1 in over consolidated kita guna CS. Swelling index kita dapat daripada unload part, dia punya gradient of the unload part. Okay. Kemudian for the case 2 vice versa lah, bila sigma C is less than the summation of the sigma naught and delta sigma, ia adalah case 2. And when it's case 2, SC equal to SC CSH 1 plus E naught log sigma C over C naught plus CCH log. Kalau perasan, this part similar to the normally consolidated, the difference only on the sigma C. In normally consolidated, they use sigma naught. In this part, similar to this one, tapi beza dia ialah dekat atas ni dia jadi sigma C. Jadi dia lebih kurang lah, tapi yang penting you know when to use which formula for any certain problems. Okay, kita tengok contoh. Kita tengok contoh. A soil profile shown in figure 11-18. If a uniformly distributed load, the sigma prime is applied at the ground surface. So what is the settlement of the clay layer caused by the primary consolidation if A, the clay is normally consolidated? If the clay is normally consolidated, now we get the H of the clay is 4 meter. This is clay layer, right? So H of clay adalah 4 meter. Given the surcharge is 100 kilonewton per meter square. Okay, jadi the first part that we have to calculate is CC ada kat sini, CC not given here, but it's given the liquid limit is equal to 40. So CC we can calculate equal to 0.009 L liquid limit minus 10, dan kita akan dapat CC. CC dia tak kira kat sini. CC mana? Okay. CC 0.27. Then H kita dah dapat 4 meter. So this is H. E not given 0.8. 0.8. Ini kita kena kira. So yang ni kita kena kira based on the stresses
yang subjected to the tanah ni lah. So first, this is dry part, 14 times 2 plus 18 minus 9.81 because this is saturated. Ada air kan kat sini. Ni semua saturated. So once saturated, you have to tolakkan dengan 9.81. So times dengan 4 meter. Campur dengan 19 tolak 9.81 kalikan dengan kena ingat yang ini kita kena kalikan dengan the average height of ataupun average depth of the clear layer. Jadi average depth of clear layer is 4 divided by 2. Jadi kita akan dapat ni okay, so yang ni kita akan dapat 79.14 kilonewton per meter square. Okay. Jadi kena ingat ni so ni adalah gamma prime lah, gamma prime 1, gamma prime 2. Untuk gamma prime 2 adalah average depth of the clear layer 4 divided by 2. Okey, kita dah dapat ni, kita dah ada ni 100 kilopascal dan kita boleh kira daerah. So kita masukkan dalam formula SC equal to 0.27. Ini adalah CC, ini adalah H, ini adalah E naught, ini adalah sigma naught, ini adalah surcharge, ini adalah naught. Kita dapat 213 mm. Okay. For part B, the pre-consolidation pressure sigma C adalah 190. Jadi first part yang kita kena buat ialah kita check whether it's case 1 or case 2. So jadi kita buat the summation of the overburden pressure with the surcharge is 179.14 and the sigma C is 190. That means the summation is less ni. Ni buku awak pun ada silap juga ni. So less patutnya. So kalau less, kita akan guna case 1, betul? Ni, less kita akan guna case 1. Jadi dekat sini less kita akan guna case 1. Jadi case 1 kita akan guna CS given in the questions that CS lebih kurang CS equivalent to CC over 6. Jadi CC over 6 0.27 divided by 6 kita dapat berapa dia dapat? Saya dapat 0.045. Jadi masukkan formula case 1 tadi, CS ni 0045. Kita masukkan dia dan kita dapat 36 mm. Okey, ini untuk part B. Untuk part C, if the sigma C equal to 170. Similar to part B, bila kita buat summation, kita dapat 179.14, whereas the sigma C is less than summation of this part kan, maksudnya ini lebih besar. So it would be a case 2. Case 2. Jadi case 2 kita guna formula yang panjang sekali itulah. Kita akan guna CS dan CC, both kita guna masukkan sehinggalah kita dapat jawapan dia ialah 47 mm. Okey. Okey, untuk ini adalah latihan kelas. Saya harap awak boleh cuba untuk dapatkan all answer. Saya akan bagi lebih kurang 20 minit 20 minit untuk awak cuba. Hopefully awak cubalah. Cuba pasal sekarang ni saya tak tahu sama ada setakat mana awak faham apa yang dah dipelajari. Jadi by exercise saya rasa dia akan nampakkan awak lah kat mana yang mana yang tak faham tu. Jadi saya harap awak boleh cuba yang ni. A 2 meter clear layer underlies a layer of sand layer of 5 meter depth as shown in figure 1. Jadi kat sini kita ada clear 2 meter letak di bawah 5 meter of sand, 5 meter of sand.
So ni adalah clay. The unit weight of the dry sands adalah 16.5, while for the saturated part of sands is 70.5, and while for the saturated unit weight of the clay is 18 kilonewton per meter cube. It was found that the Watt ratio for clay is 0.89, and the structural load developed stress, the surcharge is 100 kilopascal. The plot of E versus log sigma was interpreted from the result of the laboratory consolidation test. Jadi from ni adalah field punya data, dan kemudian kita sampling, kita buat lab test. Kita buat lab test dan kita buat the graph E log sigma. Ini kita dapat ni. Kemudian kita dapatkan dia punya sekarang ni dia dah bagi tahu dah sigma C 80 kilopascal. Lepas tu dia bagi the loading and unloading part of the E and stresses. Jadi kalau ikut pada soalan 1, calculate the compression index CC and CS. Jadi CC kita boleh dapat from the gradient of the loading part, ni CC, and this part adalah CS. Okay, so minta tolong kira CC dan CS dulu. Nanti saya tanyalah. Saya tanya, kemudian kita pergi part by part. Okay, CC dan CS. Yang ni pula, what is the settlement of the clay layer caused by the primary consolidation if the clay is normally consolidated? Normally consolidated. Jadi kita guna directly the equation yang pertama tadi for the NC part. Use the compression index and swelling index that obtained from 1. Jadi cari CC dan CS dulu. Okey, cuba silakan. Okey, CC dapat berapa CC? Ada siapa-siapa kira CC? Data dah ada dah tu, tinggal guna je. Dia dah bagi sigma, dia dah bagi E. So CC dapat berapa?
Ini ada yang try tak ni? Doktor saya kira tapi tak tahu betul ke tak. CC saya dapat 0.229. CS Okey. dapat 0.405. 0.045. 0.405. 0.405. Okay, thank you Ah, Hani. I think for the CC betul. But for the CS, you kena check balik CS. CS kita kena ambil gradient yang untuk unloading part tu. Cuba kira balik. So CC adalah 0.23 kan? 0.229 tadi So CC sama dengan 0.229 Lebih 0.23. CS dapat 0.073. Betul doktor? Okay. Kalau 0.07 something tu betul. So CS 0.07 bla bla lah 75 ke, ada yang dapat 75. Mungkin ada yang dapat 73. Okay, thank you. Kalau ikut saya punya notes sebab 0.076 40438 okay, betul. Okay, jadi kemudian kita dah dapat 0.07. Jadi tak kisahlah kalau yang dapat 0.073 ke 76 ke dia akan lebih kurang lah. Jadi sekarang ni calculate the settlements if the clade is normally consolidated. Jadi SC yang normally consolidated ni. Jadi gunakan CC dan CS yang awak dapat. So dapat berapa settlement yang berlaku pada clay tersebut untuk normally consolidated. Kira sekejap ke?
Okay, ada yang dah dapat SC? Compression, primary consolidations for normally consolidated. So CC, we already have CC 0.229, H 2 meter, 1 plus E naught equal to 0.89. Yang ni you kena kira. So kena kira lah ni. Siapa yang dah kira ni? Sigma naught dapat berapa? Kalau ada siapa dah dapat, beritahu SC untuk nombor 2 tu. Dr. Sigma naught dapat 80.14. Yes, betul. Untuk Sigma naught. Sigma naught awak dapat apa, Cahaya Syaril? 80.14. 80.14. Ada jawapan lain? Thank you, Syaril. Dia supposedly sigma naught equal to 2.5 meter times 60.5 plus 2.5 times 17.5 minus 9.81 plus 2 divided by 2 pasal kita nak dapat average depth of the clay times dengan 18 minus 981. So dapat apa? Doktor, saya dapat 68.67. 6867 6867. Okey. Ada lain lagi tak? 60.42. 60.42. Banyak jawapan ni. Bagus 60.42 lagi. Ni nak kena buat vote ni. Ada 3 jawapan. Cuba guna this formula ni yang atas ni. Dapat berapa? Saya pun nak kira jugalah. 2.5 times 16.5 Jadi yang ni betul yang ni. So yang lain tu mungkin boleh check balik lah. 68.67 jadi 68.67 kemudian kita masukkan dalam ni. Given the surcharge is 100 kilopascal, CC 0.23, H 2 meter, E 0.89,
This is 68, 67, 100 masukkan dan kita dapat SC. So SC dapat berapa? So SC dapat berapa? 0.0946. 0.0946 in meter ke sentimeter ke mm ke Meter. meter? Okay, good. Okay, Nabila, thank you Nabila. So kita dapat 0.0, saya pun kira juga tadi 0.0946 meter. So dia lebih kurang 95 mm. Okay, so for normally consolidated, dia punya settlement ialah 95 mm. So the third one, what is the settlement of the clay layer caused by the primary consolidation if the clay ni apa ni? If the clay dah tak ada ni. Is over consolidated. Use the compression index and swelling index obtained from one. Jadi kat sini dia cakap kalau case over consolidated, from the graph given the sigma C equal to 80 kilopascal. So 80 kilopascal ni dia lebih kecil ke lebih besar daripada summation of sigma naught and delta sigma. Dan kita akan guna case 1 or case 2. So decide dululah case 1 or case 2. Case 1 ke case 2 ni? Jadi 168. Pakai case 1 lah doktor. Case 1. Kalau ikut sigma naught. Case 2 lah doktor. Case 2 kan? Pasal the summation of the overburden pressure and surcharge bigger than ataupun exceed sigma C kan? Betul? Ni. Jadi kalau ni dia akan jadi case 2 lah kan? So use the case 2 untuk calculation SC. Jadi panjang sikit SC untuk case 2. Jadi case 2 dia akan guna dua-dua lah. Dia akan guna compression index dan dia juga akan guna swelling index. CC and CF both dia akan guna into the equation lah, the third equation for the case 2 untuk over consolidated. Okay, cuba kira yang third part.
Betul, saya tak tahu si Masi tu datang dari mana. Masa tak nampak je nilai dia. Okay, ada yang dapat essay untuk yang nombor 3 tu? Berapa Nabila? 0 point? 0.753.
0.757 53. 0.75 3 meter. Besar juga ni. 753 mm. Okey, mungkin nanti Nabila boleh try kira semula. Okay. Ha? Ya, tadi siapa cakap? Okay, Doktor. Okey. Ada lain tak? Ada yang dapat lain? Ada yang lain dapat? Berapa SC untuk ni? Okay, nanti cuba saya bagi jawapan yang daripada Excel ni ialah lebih kurang 0.084 So nanti awak try kira lah SC untuk ni 0.084 meter. So lebih kurang 84 mm. Saya nanti check balik. Okey, kita pergi latihan yang seterusnya. So profile is shown in figure 1119A. Laboratory consolidation tests were conducted on the specimen collected from the middle of the clay layer. Jadi ni fully clay, fully saturated, air kat atas. The surcharge adalah 48 kN per meter square. Apa lagi dia bagi? Dia ada initial void ratio 1.1. The unit weight of the saturated untuk clay layer is 18 kN per meter cube. Calculate the settlement in the field caused by primary consolidations for the surcharge 48. Okay. Jadi first kali kita dapatkan overburden pressure. Since dia totally 10 meter of the clay, so the average depth is 5 meter. So 5 meter adalah hasil daripada 10 divided by 2 lah. Jadi depth of the clay layer is 10 divided by 2, we get 5 meter times to gamma saturated 18 minus 9.8 pasal kita nak dapat dalam bentuk gamma prime dan kita dapat overburden pressure adalah 40.95 kN per meter square. So E naught 1.1, delta E adalah 48. The summation of sigma naught and delta sigma is equal to 88.95. Jadi SC daripada previous equations, maksudnya the original equations of SC is equal to H times delta E over 1 E naught. Kalau masih ingat lagi daripada VS time delta E. So kita dapat yang this settlement. So the H is 10 times to 0.005 delta E. 0.05 adalah kita dapat daripada ini. Jadi delta E adalah perbezaan di antara E naught 1.1 dengan 0.045, iaitu dia punya change of void ratio, dan kita masukkan nilainya dan kita dapat SC equal to 262 mm. Okay. Jadi ini dia dah tunjukkan yang kita dah dapat graph lah. In reality, dia punya steps macam ni lah. Steps dia kan awak kena ingat, once you are engineer and given the task for settlement prediction, the first part yang you kena buat ialah you pergi site, you sampling, then buat consolidation test. From the consolidation test, kita akan dapat plot E log sigma prime. From the E log sigma prime, we can calculate the CC, the CS, the MV, and the sigma C. Daripada all the obtain data tu, kita boleh estimate the settlement, whether it's normally consolidated or overly consolidated, case 1 or case 2. Jadi itulah step dia. Jadi semuanya daripada lab data yang asal. Okey, sekarang kita tengok, tadi kita ada 3 stage. Immediate settlement dah tengok, primary settlement dah tengok. Sekarang kita tengok for the secondary consolidation settlement. Jadi secondary consolidation settlement adalah macam kita sebut tadi, untuk tentukan the end of the primary,
Secondary consolidation occurred after the primary consolidation. Jadi macam mana kita nak tahu when it finish? Jadi kita buat kaedah macam kita tentukan di 100 tadi. Kita buat this line and intercept of these two lines adalah EP, the end of the primary consolidation. Okay. So the sigma alpha adalah secondary compression index. Ni sigma alpha adalah secondary compression index equal to delta E over log T2 minus log T1, and by the rules of the law, kalau kita guna hukum log minus akan jadi bahagi kan. So log T2 over T1, ini adalah C alpha. Jadi untuk estimate secondary settlement SS adalah C alpha prime time dengan H, the depth of the clear layer, log T2 over T1. Jadi T2 adalah sampai mana kita nak tahu after 5 years, after 10 years, after 20 years, itu adalah T2 after. So T1 adalah the time at the end of the primary consolidation, end of the primary consolidation. Jadi untuk C alpha adalah sama dengan C alpha yang kita kira dari sini, ni masuk ke dalam ni, over 1 plus EP. Jadi akhir sekali kita akan dapat estimate secondary. Jadi kalau untuk mudah kita tengok pada satu contoh, for a normally consolidated clay, jadi let's say lah kita ada NC clay in the field and by the following values are given, the thickness of clear layer. So we have H here, we have E naught, we have CC, kita ada sigma naught. Ini dah calculated lah, dah kira siap-siap. Kita ada surcharge, kita ada secondary compression index. Ini dia dah ada kiraan. What is the total consolidation settlement of the clear layer 5 years after the completion of primary consolidation settlement? Jadi 5 years ni adalah T2. Time for the completion of the primary settlements 1.5 years, ini adalah T1. Jadi C alpha prime equal to C alpha 1 plus EP. Jadi C alpha given 002 1 plus EP. EP kita tak ada. And EP equal to the initial Watt ratio minus to the change of the Watt ratio in primary part. Jadi ini adalah basic equation yang tadi. Kalau ingat masa the first part of our lecture tadi kita ada cover on this equation, delta E equal to C log sigma naught plus delta sigma over sigma naught. Jadi kita dapatkan delta E dan we get 0.038. Jadi kita masukkan delta EH, ini adalah yang basic tadi from the delta V times delta VS times delta E. Jadi kita dapat SC equal to 55 mm. And it's given that the initial Watt ratio 0.8, daripada atas ni tadi 0.8, mana dia bagi? Okay, ni. And thus the EP is 0.8 minus 0.038, we get 0.762, masukkan dalam formula C alpha prime, we get the C alpha prime 001, dan kita masukkan pula C alpha prime into the CSS equation as represent for the secondary. So C alpha H log T2 over T1 0011 ni 26 adalah H log adalah kenapa dia kali 1000 dia nak dapat dalam mm terus So kalau awak nak kira dalam meter pun tak perlu kali 1000 kalau dalam meter terpulang. So log 5 years T2 and 1.5 years is the T1, the completion of the end of primary ataupun the end of the primary consolidation 1.5 years. Dan kita dapat about 15 mm of SS. Jadi the total consolidation settlement is from SC plus SS, we get about 70 mm. Ini adalah contoh macam mana kita nak estimate settlement yang berlaku di field. Okay, untuk settlement calculation kita dah pun selesai. So saya buat brief revision lah. Jadi the first part in consolidation kita berkenalan dengan introduction to the consolidation test. Kita berkenalan sedikit dengan analogy of the consolidation test.
ia seperti sponge ataupun the spring cylinder, spring and cylinder punya konsep. Jadi dia adalah basically due to the expulsion of water compared to the compaction that adalah the expulsion of air. Jadi maksudnya dia force, secara force kalau compaction. Kalau untuk consolidations, dia akan mengikut masa, berdasarkan masa. Kemudian kita ada lihat bagaimana kita nak analisis raw data of the consolidation test into the parameter that required for settlement calculation. Jadi kita dapat CC, CS, kita dapat MV, kita dapat sigma C, dan from that data kita dapat calculate the SC, especially SC lah for the primary consolidations. And for the primary consolidations divided into two parts that we call it as normally consolidated and over consolidated. And in over consolidated kita ada lagi pecah dua, iaitu case 1 and case 2. Dan kita juga boleh estimate from the lab test macam mana kita nak estimate di field kalau kita bekerja pada tanah yang sama dengan menggunakan kaedah Terzaghi theory. From the Terzaghi theory we use the time factor method, iaitu TV, dan juga CV for calculate the rate of the consolidation, CV. Jadi CV juga kita boleh tentukan menggunakan kaedah grafik yang kita namakan tadi ialah kaedah square root method dan juga log time method. Jadi CV kita boleh gunakan Terzaghi method, kita boleh gunakan graphic method. So graphic method ada dua tadi. So sekarang saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan application of the consolidation theory in foundation design. Jadi yalah, kita duk belajar kan, tapi untuk apa sebenarnya? Jadi settlement ni yang paling tipikal berlaku kat mana? Jadi paling tipikal berlaku ialah pada foundation. Seperti yang kita tahu, semua superstructure dia akan pergi ke from the roof go to the column, beam go to column, and column finally go to foundation. Jadi yang menanggung segalanya adalah foundation, dan foundation itulah yang akan menyebabkan sejauh mana settlement akan berlaku pada struktur tersebut. Jadi ianya agak pentinglah. So it is practically impossible to prevent settlement of shallow foundations. Jadi sebenarnya in reality tak ada orang boleh cakap dia tak akan berlaku settlement. Settlement akan berlaku macam mana pun. Cuma sikit banyak, yang penting ialah sejauh mana dia boleh memenuhi kriteria target kita punya structure settlement. Kita panggil allowable settlement ataupun bahasa civil engineeringnya ialah serviceability limit state. Jadi kita kena check serviceability limit state dia tu, dia punya had dia. Okay. So at least elastic settlement will occur. Paling kurang pun kalau contoh dekat compacted sand dia akan ada elastic sedikit. As an engineer is to prevent the foundation system from reaching the serviceability limit state. So serviceability limit state ni adalah had akhir untuk kita design lah. Jadi most of settlement that govern the design of shallow foundation rather than the bearing capacity. Bearing capacity ni maksudnya dekat hard layer, hard stratum. So kalau shallow foundation biasanya dia berada pada kawasan yang potential to settle. And this is a type of the serviceability limit state, the architecture damage, loss of serviceability and structure damage, and the examples of the limit state. Jadi ini sebenarnya in reality kalau dalam standards dia punya allowable settlement tu. Kalau kata drainage berapa banyak, berapa yang allowed. Kalau structure setingkat berapa allowed, 2 tingkat, 3 tingkat dan sebagainya lah. So itu adalah ada dalam standards. Settlement boleh berlaku dalam 3 keadaan yang kita panggil uniform settlement. Uniform settlement. Jadi kalau dia tenggelam dia sama-sama. Dia tenggelam sama-sama. Ataupun tilt ataupun distortion settlement.
Distortion ni kalau yang paling popular kat dunia, yang paling senang kita tahu Menara Pisa lah. So Pisa Tower, it's a distortion settlement. Sebab tu dia apa nama, condong kan, Lean Tower kan. Jadi bila dia condong disebabkan oleh distortion. Non-uniform settlement maksudnya dia turun tapi yang kat tengah tu katakan lebih sikit. Pasal kat tengah tu yang lembut, yang kat tepi tu okey. Jadi non-uniform. Biasanya kalau flexible foundation dia akan berlaku non-uniform. Jadi ni apa ni? In previous chapter, in chapter 2, the stress distribution in flexible medium, kalau kita ingat, in chapter 2 kita dah cover many type of the surface load, how the surface load give an impact to the ground. Jadi surface load tu banyak pula, ada yang apa, rectangular surface load lah, circular surface load dan banyak lagi lah. Jadi macam mana kita nak apply into our chapter 3. Daripada chapter 2 tadi kita nak apply dalam chapter 3. Jadi kita tengok pada untuk tentukan the surcharge ataupun the total load yang dikenakan that subjected onto the ground adalah sigma prime average equal to the sigma prime T, represent T represent for top of soil, M middle, B bottom, divided by 6. Jadi kalau kita tengok ni contoh, kita tengok directly tu contoh. Ni kita tak rehat kelas kita pasal mungkin lepas ni kita stop terus. Okay, so nanti you rehat terus lah. So ni this example, calculate the settlement of the 3 meter thick clay layer. Jadi ini clay 3 meter. That will result from the load that carried by 1.5 meter square footing size 1.5 square, 1.5 times 1.5. So B equal to L, B equal to L, and the Q given is 890 kilonewton. Okay. Jadi dia cakap dia suruh calculate the settlement. So dia suruh calculate SC. Jadi apa yang kita kena buat first ialah, okay, untuk formula normally consolidated, ni normally consolidated. Ni tadi dia mention normally consolidated. So CC kita boleh kira because given the liquid limit is 40. So kita dapat CC 0.27. H means the depth of the clay layer, 3 meter. Okay. E0 1.0, liquid limit 40 tadi. Jadi kita kena kira ialah dia punya overburden pressure sigma naught 3 darab dengan 15.72. Ni untuk first layer. Kemudian 3 times 2 1887 minus 9.8. Ini yang for second layer. Yang third layer 1.5 ni adalah 3 divided by 2. Pasal kedalaman clay layer adalah 3 meter. So for the average depth adalah 3 divided by 2, 1.5 times 17.3 minus 9.8. Pasal dua-dua layer ni di bawah air. So in saturated conditions. So kita dapat sigma naught 85.158 kilonewton per meter square. Jadi untuk dapatkan average surcharge due to the foundation, shallow foundation ni, kita guna this formula. Jadi untuk gunakan this formula, kita perlu buat jadual seperti ini. Sebenarnya formula ni M, kalau kita tengok pada ini saya letak daripada chapter 2 sebenarnya. This is the stress caused by the rectangular loaded area. Disebabkan kita punya foundation, dia punya tapak adalah berbentuk 4 segi kan. So kita guna this equation sigma
delta sigma Z equal to Q times I4. I4 tu sebenarnya perkali je lah. I4 ke I3 ke ikut awak lah, I berapa pun, tapi maksudnya I itu adalah perkali from the variation of M1 and M1. So yang penting ialah kita kena tahu M1 equal to L over B. Z adalah, ini sebenarnya untuk ni untuk top, ni untuk middle, ni untuk bottom. Okay. Jadi ni Z untuk top, ni Z untuk middle, Z untuk bottom. Macam mana dia dapat 4.5, 6 and 7.5? Sebenarnya yang dikatakan top, middle and bottom ialah sini adalah top of clear layer. Top of clear layer. Ini adalah middle of clear layer. Ini adalah bottom of clear layer. Jadi kalau kita tengok pada how they get 4.5 meter adalah from the base of the foundation, daripada base dia punya bawah tapak foundation ni, jarak ke top adalah berapa meter. So ini 3 minus 1.5, so we get 1.5 here, plus 3 meter, kita akan dapat 4 meter. Daripada base of the foundation to the top surface of the clear layer, kita dapat 4.5. Untuk ke mid, daripada bawah ni ke middle layer of clay, 4.5 campur dengan 1.5 lah kan, 3 divided by 2, 1.5, kita dapat 4.5 plus 1.5, kita dapat 6. Dan daripada bawah tapak hinggalah ke bottom ni adalah 1.5 plus 3 plus 3. So kita dapat 7.5. So ZT, ZM, ZB. Then for N1 equal to Z over B, where the B equal to B over 2. Or otherwise we can simplify this equation into 2Z over B. Kan? Jadi B equal to B over 2 yang ni untuk kita calculate the N1. So sama B 1.5 divided by 2, semua kedalaman samalah 0.75. Z adalah based on ZT over B, dapat sekian, sekian dan sekian. So N1 kita dapat 6, 8 dan 10. Jadi kalau kita tengok pada jadual kat bawah ni, M1 semuanya 1 tadi. Kan? M1 1, ni M1. L over B. L over B 1.5 over 1.5, we get 1. So M1 semua at top, middle and bottom adalah 1, 1. And for the N1, 6, 8 dan 10. 6, 8 dan 10. Jadi 0051 I4, 0029 dan 0019, 0029, 0019. Jadi tadi formula dia sama dengan QI4. Jadi Q adalah Q sama dengan Q over A. Kita dapat Q adalah 890. 890 bagi dengan 1.5 square. Pasal ada square, so kita akan dapat berapa ni? 395.6 kilopascal. Jadi 39.56 kalikan dengan I4, kita dapat sekian untuk top, kita dapat sekian untuk middle, kita dapat sekian untuk bottom. Jadi bila kita dapat yang ini, kita masukkan dalam equation ni lah. Equation ni yang ni lah tadi. Delta sigma top plus 4 times middle plus sigma delta sigma bottom. Jadi kita masukkan this formula, kita dapat the average is 1226. Masukkan ke dalam this formula untuk FC NC punya case, normally consolidated. Jadi ni adalah CC, ini adalah H dalam milimeter yang dia buat ni. Sebab tu dalam 3000.
So ini adalah E naught, ini adalah sigma naught, ini adalah average, ini adalah sigma naught. So kita dapat 24 mm lebih kurang. Jadi inilah in reality macam mana kita nak estimate settlement yang berlaku disebabkan oleh foundation daripada structure, daripada structure go to foundation, and foundation we can estimate the total settlement. Jadi inilah kegunaannya nanti kat luar. Jadi dekat sini saya ada satu contoh soalan akhir sebelum kita tamat kelas kita untuk awak cuba. This question sama macam previous punya contoh-contoh. Jadi sebenarnya this layer ni sebenarnya saya ambil daripada soalan yang untuk tentukan settlement yang awal-awal tadi. Kemudian cuma bezanya saya letak foundation kat sini dengan Q sekian, dengan kedalaman foundation 1.25 dan sebagainya lah. Jadi minta awak buat sekejap sebelum kita tamatkan kelas kita. Saya rasa kita akan tamatkan dalam masa lagi 15 minit untuk awak cuba. Nanti dalam 10 minit ke saya akan tanyalah cuba sikit. Kalau mana yang tak clear, tak faham nak tanya pun boleh tanya terus. Saya kat sini je. Okay, boleh cuba kelas. Ikut macam previous punya contoh lah. Ikut contoh ini. Estimate dia punya SC.